عثمان سے کسی نے پوچھا تھا یا عثمان غنی جب جنت کی بات ہوتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جب دوزخ کی بات ہوتی ہے تو اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ قبروں پہ جاتے ہیں تو اس قدر کیوں روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا تھا، اے پوچھنے والا سن، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کے لیے قبر آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے بعد کے منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو برباد کر دیا۔ رسول اللہ کہتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اے مسلمانوں، رسول اللہ کے ہم امتی ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو گویا رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، نماز پڑھیں گے تو گویا قبر کی تیاری کریں گے، نماز پڑھیں گے، یہ نماز دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آئے گی اور قبر میں بھی ہماری ساتھ دے گی۔ تو کیوں نہ وقت ملے تو ہم نماز پڑھیں۔ حضرت اسار کا واقعہ بتا کر آپ سے رخصت ہونے کے قریب ہوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، بخاری اور مشکات کے روایات میں سے حضرت ثابت المنانی ہے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو قبر کے اندر لٹایا گیا تھا، جب لٹایا گیا تھا ان کے دوست نے کیا دیکھا تھا، جب ان کے اوپر مٹی ڈال دی گئی تھی، اہل زمانہ تھے، اہل مشاہدہ تھے، اترنے والے بھی قبر کے اندر کیسے تھے اور اتارنے والے بھی کیسے تھے۔ انہوں نے کہا جب میرے دوست کو قبر کے اندر لٹایا گیا تھا تو میری آنکھوں نے دیکھا فَإِذَا عَبْدٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ جب انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اپنے دوست نے کہا تھا اے میرا دوست ثابت المنانی کو قبر کے اندر لٹایا گیا ہے اور دیکھو وہ ابھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں۔ دو دوست نے کہا تھا چلو ہم جنازہ کے ساتھ واپس ہوتے ہیں، اہل جنازہ کے ساتھ واپس ہوتے ہیں اور ثابت المنانی کے گھر یہ دونوں دوست جاتے ہیں، بیٹی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں تم کون ہو؟ خاتون سے، وہ کہتی ہے میں ثابت المنانی کے بیٹے ہو۔ پوچھتے ہو بیٹی ما کان عمل ثابت، بتا دے ثابت المنانی کا نیک عمل کیا تھا؟ اس نے کہا آخر آپ نے دیکھا کیا ہے کہ آپ گھر پہ پوچھنے آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا تیرے باپ کو جب قبر کے اندر لٹایا گیا تھا تو میری آنکھوں نے یہ دیکھا فَإِذَا بِهِ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تمہارے گھر جاننے کے لائے ہیں ان کا نیک عمل کیا تھا۔ بیٹی نے کہا اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو میں بتا ہی دیتی ہوں۔ کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے 50 سال تک دیکھا ہے یقوم اللیل 50 سنہ الدعاء، کہ میرے ابا حضور آدھی رات کو اٹھتے تھے اور وضو کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا جس کسی کو قبر کے اندر نماز کی اجازت دینا تو کسی اور کو مت دینا، ثابت المنانی کو دینا۔ لگتا ہے میرے والد کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خطیب اہل سنت۔ لگتا ہے میرے والد کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ یہ آپ کی بچے ہیں جو آپ کے بارے میں سوانے بتا رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بخشش آج کی رات میں نہیں ہوتی ہے، جیسے جو شراب پیتے ہیں، شراب سے باز نہ آ جائیں اور صدقلی سے توبہ نہ کر لیں تب تک آج کی رات میں ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ 5 راتیں جو بتائی گئی ہیں ان راتوں میں شرابی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس میں ایسے تو بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بچے اپنے والدین کے نافرمان ہیں ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو بچہ اپنے والد محترم سے حسن سلوک سے نہیں پیش آتے ہیں، والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش نہیں آتے ہیں، ان کی بھی دعا آج کی رات یا کسی بھی رات قبول نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ہمارے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائے تو جب ان سے کلام کرو تو تیز آواز میں بات نہ کیا کرو، اور قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب تم دعا کرو تو یہ بھی دعا کرو کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو ایسے پال جس طرح سے ان لوگوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو ایسے کھلا جس طرح سے ان لوگوں نے ہمیں بچپن میں کھلایا تھا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو ایسے سلا جس طرح سے
उन लोगों ने बचपन में सुलाया था। एक माँ अपने बच्चे को किस कदर सुलाती है, किस तरह से रखती है। सर्दी की रात है, बच्चा अगर गलाजत करता है, गलाजत वाली जगह पे माँ सोती है, लेकिन अपने लाल को अपने सीने से लगा करके सुलाती है, अपने चाँच को अपने सीने से लगा करके सुलाती है। जब बच्चा गलाजत करता है तो माँ उस गलाजत को लोरियां सुना सुना के साफ करती है, गाली नहीं देती है। आपने कभी सोचा कि ये बच्चे 9 महीने माँ के पेट के अंदर होते हैं, लेकिन बच्चे खाते नहीं है फिर भी जिंदा रहते हैं। आपने कभी सोचा बच्चे पानी नहीं पीते लेकिन उनको पीना मैसर हो जाता है, ये कैसे होता है? कभी हमने इस पे गौर किया है? आइए कुरान करीम देखते हैं। इमाम आजम का मसला है, वो इरशाद फरमाते हैं कि माँ के पेट के अंदर बच्चों के रहने की जो उम्र है वो कम से कम 6 महीना और ज्यादा से ज्यादा 2 साल है। कुछ बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी तारीख मिलती है जो माँ के पेट के अंदर 1 साल रहे, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो माँ के पेट के अंदर 1.5 साल रहे, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो माँ के पेट के अंदर 2 साल रहे। इमाम आजम ने कहा कि कम से कम 6 महीना और ज्यादा से ज्यादा माँ के पेट के रहम वाली थैली के अंदर बच्चा 2 साल तक रहता है। आप कहेंगे ये नई बात है क्या? यहाँ कोई नई बात नहीं है, ये किताबी बात हो रही है। यहाँ तक कि इमाम हुसैन की करामत बताई जाती है कि पूरी दुनिया के डॉक्टरों का कहना है, पूरी दुनिया के अतबा का कहना है, पूरी दुनिया के हुक्मा का कहना है कि अगर कोई बच्चा माँ के रहम वाली थैली में 7 महीना रह करके दुनिया में आता है या 8 महीना रह करके दुनिया में आता है तो दुनिया में बचने का अंदेशा तो है। लेकिन अगर कोई बच्चा माँ के पेट के अंदर सिर्फ 6 महीना रह करके दुनिया में आए तो दुनिया की ठंडी को नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो दुनिया की गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन इमाम हुसैन की रूह कह रही है, माँ के पेट के अंदर 9 महीना रहने वालों सुन लो, तुम मरते हो तो मर ही जाते हो, लेकिन यह हुसैन है जो माँ के पेट के अंदर महज 6 महीना था और पैदा हुआ, कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। अगर यकीन न हो तो कुरान उठा के पूछ देख लो, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के राह में मारे जाते हैं वो शहीद होते हैं, वो जिंदा होते हैं। और भी जानना है तो रावी रवायत करते हैं कि कटे हुए सर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ रही थी करबला के मैदान में। ये 6 माह का बच्चा है जो अपनी माँ के पेट में रहे और जब पैदा हुए रसूलुल्लाह ने अपनी चच्ची उम्मुल फजल से कहा था, ऐ चच्ची जान, हसन पैदा हुए हैं और हसन के मुद्दत रज़ात की जो उम्र है वो खत्म नहीं हुई है, अभी वो अपने वालिदा के दूध पी रहे हैं, 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। ऐ चच्ची जान, अपना दूध पिला दें हुसैन को, फिर जब हसन दूध छोड़ देंगे तो अपनी माँ का दूध पिएंगे। रावी रिवायत करते हैं कि सबसे पहले आपकी चच्ची उम्मुल फजल ने इमाम हुसैन को दूध पिलाया था, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने अपने वालिदा का दूध पिया था। ये कभी हमने सोचा कि माँ के पेट के अंदर को बच्चा रहता है, खाना उसे नसीब हो जाता है, पीना उसे नसीब होता है, लेकिन यहाँ एक चीज देखे, 15वें पारी की आयत है, कुरान कहता है वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इरहमहुमा, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहीम है। और माँ के पेट के अंदर जो थैली होती है जिसमें बच्चों की परवरिश होती है, उस थैली का नाम अल्लाह ने रहम रखा है, उस थैली का नाम कुरान ने रहम रखा है। रहमान, रहीम, रहम, जिस मस्तक के मुस्तर को अल्लाह ने अपने नाम के साथ जोड़ा है वही नाम उस थैली को दे रखा है जिसमें एक बच्चे की परवरिश होती है। इससे पता ये चलता है कि अगर कोई बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर जिंदा रहता है, अगर वो खाता है तो अल्लाह उसके माँ के थ्रू उसे खिलाता है, अगर वो पीता है तो अल्लाह उसके माँ के थ्रू उसको पिलाता है, अगर वो जिंदा है तो अल्लाह उसके माँ के थ्रू उसको जिंदा रखता है। साहबी किसी ने कहा था, या रसूलुल्लाह, अपने माँ को पीठ पे बैठाल करके हमने 7 हज कराया है, क्या माँ का हक अदा कर दिया? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, तू माँ के हक की बात करता है? अरे सुन ले, जब तू पैदा हो रहा था तो तेरी माँ ने जितने बार झटकों को बर्दाश्त की थी, उन झटकों में से एक झटके का भी हक अदा नहीं किया है। तो माँ का जो एहसान है, बाप का जो एहसान है, उस एहसान का बदला तो एक बच्चा नहीं दे सकता है, लेकिन उस एहसान का जो बोझ है, बोझ हल्का करने का तरीका कुरान ने बताया है। कुरान कहता है वकुर रब्बिरहमहुमा कमा
कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ लोगों, जब तुम दुआ करो तो ये भी दुआ करो कि ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप को ऐसे पाल जिस तरह से उन लोगों ने बचपन में पाला था, ऐसे खिला जिस तरह से उन लोगों ने बचपन में खिलाया था, ऐसे सुला जिस तरह से उन लोगों ने बचपन में सुलाया था। एक मकाम पर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ये तुम्हारे माँ तुम बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप हमारे लिए जन्नत कैसे हैं और हमारे माँ बाप हमारे लिए जहन्नम कैसे हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, कहा था वो इसलिए कि जब भी कोई बच्चा अपने वालिदैन की खिदमत करेगा तो जन्नत जाएगा और खिदमत नहीं करेगा तो जन्नत नहीं जाएगा। रसूलुल्लाह ने एक मकाम पे ये भी फरमाया था कि जिस तरह से एक नबी की दुआ उसकी उम्मती के लिए रायगा नहीं जाती है, अल्लाह उस दुआ को कबूल ही करता है। इसी तरह अगर कोई माँ बाप सिद्ध दिल से अपनी औलाद के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह उस दुआ को रायगा नहीं करता बल्कि कबूल कर लेता है। अल्लाह उस दुआ को कबूल कर लेता है। ऐ लोगों, खुश नसीब है वो बच्चा, किसी के हिस्से में कोई खेत आया, किसी के हिस्से में बागीचा है, किसी के हिस्से में बिल्डिंग आई, किसी के हिस्से में जमीन आई। खुश नसीब है वो बच्चा कि जिसके हिस्से में उसके माँ बाप आए, जिसके हिस्से में उसके माँ बाप आए। हमारी जिंदगी में अगर वालिदैन है तो यकीनन हम वालिदैन की खिदमत करके जन्नत को पा सकते हैं, जन्नत में अपना दाखिला करा सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करनी होगी। एक मिलती जुलती हदीस है, रसूलुल्लाह के बारगाह में एक शख्स आया और उसने कहा, या रसूलुल्लाह हमने अपने बाप को कर्ज दिया है, क्या कर्ज का मुतालबा कर सकते हैं, क्या कर्ज को मांग सकते हैं? आप मुआशरे में देखते हैं अगर कोई बेटा कमाता है वालिदैन को पैसा देता है, जब तक बात बनती है ठीक है, अगर बात बिगड़ती है तो पैसा वापस मांगने लगता है। ऐसे बच्चों के लिए ये सबक है हदीस, ये आमोज नसीहत है हदीस। हदीस कह रही है कि रसूल अकरम के पास वो नौजवान आया था और कहा था, या रसूलल्लाह हमने अपने बाप को कर्ज दिया है, क्या कर्ज का मुतालबा कर सकते हैं, क्या कर्ज को मांग सकते हैं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अरे तू कर्ज की बात कर रहा है, तू कर्ज की बात कर रहा है, अंत व मालुका लिवालिक, तो तुम और तुम्हारा माल सब तुम्हारे बाप के मिल्कियत में है। इस हदीस की तशरीह कर रहा हो कि वो बच्चा कम उम्र का था, वो बच्चा कमा नहीं सकता, बाप की कमाई उसकी होती थी, बाप की हर चीज बच्चे की होती है। लेकिन अगर बाप कमा नहीं सकता, उसके हाथ में वो ताकत नहीं रही, उसके पांव लड़खड़ा रहे हैं, मशा मजाज बाकी न रहा, दिमागी तवाज़ुन खो गया है, अब बाप कमा नहीं सकता। अंत व मालुका लिवालिदिक, इसीलिए हदीस पाक में है बच्चे की कमाई बच्चे की नहीं है बल्कि उसके वालिदैन की है। जिस वालिदैन की कमाई उसके बच्चे की है, उसी तरह से अब वो नहीं कमा सकते तो बच्चे की कमाई उसके बाप की है, उसके वालिदैन की है। अंत व मालुका लिवालिदिक, तुम और तुम्हारा माल सब तुम्हारे बाप की मिल्कियत में है। नौजवानों, इस हदीस से हम नसीहत करें, इस हदीस से हम सबक, ये हदीस सबक के तौर पे याद रखने वाली है कि अपनी जिंदगी में अगर वालिदैन मिलते हैं तो उनके साथ हुस्न सुलूक करें, कलाम करें तो तेज आवाज में बात ना करें बल्कि नर्म आवाज में बात करें और यकीनन हर वक्त वो उनके दुआओं के मोहताज रहे, उनके साथ हुस्न सुलूक करें। कुरान कहता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन से कलाम करने का तरीका बताया है। तो आज की रात में उनकी भी दुआएं कबूल नहीं होती है जो अपने वालिदैन के साथ नाफरमानी करते हैं, जो अपने वालिदैन के साथ गाली गलौज से पेश आते हैं, जो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक नहीं करते, जो अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, जो अपने वालिदैन के साथ झगड़े लड़ाई पे आमादा होते हैं। आज की रात उस वक्त तक उनकी दुआ कबूल ना होगी कि जब तक अपने वालिदैन से माफी तलाफी ना करा ले, जब तक अपने वालिदैन से माफी ना मांग ले और उनके वालिदैन उसको माफ ना कर दे, तब तक कोई बड़ी रात हो, बड़ी से बड़ी रात हो, उस बच्चे की दुआ कबूल नहीं हो सकती जब तक वालिदैन माफ ना फरमा दे। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो यकीनन अपने वालिदैन के साथ हम माफी तलाफी वाला काम कर ले। अगर रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक है तो रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ ले। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है मकाम पे कि अल अक़रब फल अक़रब, एक खूनी जो रिश्तेदार होता है वो इतना करीब होता है कि जितना
قریب پڑوسی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ ایک خونی رشتہ دار ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، دوسرے کو چچا بنا لیتے ہیں، اپنے چچا سے بات چیت نہیں ہے، دوسرے کو بڑے ابو بنا لیتے ہیں، اپنے بڑے ابو سے بات نہیں کرتے، حالانکہ خونی رشتے کو اسلام نے ترجیح دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الاقرب فالاقرب، جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ بہت دل کے قریب ہوتے ہیں، جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ بڑے دل کے قریب ہوتے ہیں، اتنا کہ ایک پڑوسی بھی اس کے قریب نہیں ہوتا جتنا ایک خونی رشتہ دار قریب ہوتا ہے۔ تو ہم سے اگر یہ خطا ہو گئی ہو کہ ہم نے اپنے والدین سے سخت کلامی کر لیا ہو، ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہو کہ اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری والا کام نہیں کرتے، تو یقیناً والدین سے ہم معافی تلافی کرا لیں، تاکہ آج کے جو رات سعادت والی رات ہے، اس سعادت والی رات میں وہ جب ساتھ آئے، وہ گھڑی آئے، تو اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، اور وہ جو لوگ شراب پیتے ہیں شراب سے باز آ جائیں، شراب سے توبہ کر لیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں وہ بھی توبہ استغفار کر لے کہ اے اللہ تو میرا اللہ ہے، تیری ہی عبادت ہم کریں گے، تیری ذات کے سوا دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اگر بہت سارے معاملات ہیں، تفصیل میں جاؤں گا تو وقت لگے گا، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان باتوں پہ ہم عمل کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔